जय जगन्नाथ सांग मैंने आज नुआ भिडियो को आपण स्वागत करुँच। आज मो मामा फूलकोबी चिप्स तैयारी कर आसतु केमती तैयारी कर देखिया। एठी कोबी की काटिकी मु थोई देइछि। एठी गैस लगेगी किछि पानी गरम करूछि। कोबी को धोइबा टिके हल्का उषुम हो गले तापर से हलदी पकेगी कोबी को धोइबा। ए तो पानी टिके हल्का उषुम हो गलानी। एते किछि गोटे चामच हलदी पकई दबा। पकई देके तापर कोबी को पकेगी धोइबा। काटिकी रखिथिया कोबी को पकई दबा। पकईके ताको भलरे धोई दबा। पानी मु एइथिपाई उषुम करके धोइले कि कोबी रे बहुत पोको थाए। आमे तो बाछिकी कोबी काटू हेले भी भितर गोटे गोटे रही जाई थाए। तेणु करी पानी की गरम करके बेसी गरम नहीं हल्का उषुम पानी करके हलदी पकई देले जदि भी पोको रही जाइथिबो ताहले पोको जाक बाहरी जाए। आमे एबे एमिति करके सब जाक धोई दबा। ये मो कोबी को पूरा भल भाव में धोईकी नहीं जाइए। एबे कोबी को गोटे जगह को काढ़ीदबा। तापर से किसी हलदी गुंड पकेबा। तापर किसी लंका गुंड पकेबा। अदा रसुण पेस्ट 2 चामच पकेबा। जीरा गुंड पकेबा। चिकन मसला स्वाद अनुसार लुण। जहाँ मुझे सब पकईली निजर स्वाद अनुसार देखिकी पकेब। तापर ताको भल भाव में घांटी दबा। घांटी सारा पर नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। एबे मुझे जो सब मसला पकई से जाक मसला पकईकी सब घांटी रखीदेली। से पकईबा किसी गोलमरीच गुंड मु लंका गुंड अल्प पकई गोलमरीच गुंड पकई बोली गोलमरीच गुंड किसी पकईदबा। गोलमरीच भी देखा गोलमरीच गुंड पकईदेवी। से किसी आरारोट पाउडर पकईबा। कॉर्नफ्लोर पाउडर ना चाउल चूना भी पकईले हम। मो पाखे चाउल चूना नाला मुझे कॉर्नफ्लोर पाउडर पकईली। जो हिसाब से निहब कोबी से हिसाब से देखिए पकाहब कॉर्नफ्लोर। मुझे 6-7 चामच पकई कॉर्नफ्लोर पाउडर। तापर किसी बेसन पकईबा। गोटे चामच बेसन पकईबा। सबको पकईकी पुणी गोटे थर भल भाव में घांटी दबा। कोबी सांगे सब मिसला पर्यंत भल भाव में घांटी दबा। यहाँ पूरा एमती सुखा सुखा हो जाऊँगी से किसी पानी देकी घांटा। टिके जस्ट टिके पानी देदबा। सुखा सुखा देखा जाऊँगी। मैं 2 चामच पानी देवी। आगे दबा पानी।
ହାଲକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ପାଣି ଦେବା। ଆମକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ପାଣି ଦେବା। ତାକୁ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବାନି କି ବେଶୀ ଶୁଖିଲା ବି କରିବାନି। ଯେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଧଳାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଧଳା ଅଂଶଟା ଯେମିତି ଦେଖାନଯିବ ସେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟିବା। ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୋଢ଼ା ପକାଇବିନି, ବିନା ସୋଢ଼ାରେ ହିଁ ଏଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ ଖାଇବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋଢ଼ାର ୟୁଜ୍ କରିବିନି। ଚାହିଁଲେ ବି ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଏଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଇନା ସଲ୍ଟର ୟୁଜ୍ ଏଠି କରୁନି। ଏବେ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ଏମିତି ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯିବା ଏଟାକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କଡ଼େଇ ବସେଇକି ତେଲ ଗରମ କରିଦବା। ତେଲକୁ ଗରମ ହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା, ପୁରା ଫ୍ରି ହିଟ୍ ହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଗରମ ହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଆମେ କୋବିକି ଯୋଉ ରଖିଥିଲେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଏବେ ସେଥିରେ ପକେଇବା। ତେଲ ତ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକେଇବା। ପୁରା ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ହିଁ ଆକୁ ପକେଇବେ। ତାପରେ ଏମିତି ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦଉଥିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପୁରା ବ୍ରାଉନ କଲର ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିବା। ଆକୁ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା। ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମର କୋବି ଚିପ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ମୁଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଲର ପକେଇଛି, ନା କିଛି ସୋଢା ପକେଇଛି, ନା ସେ କଣ କହନ୍ତି ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦବା ସମୁ ସାଇକି, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିପ୍ସ ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବିନା କଲରରେ। ସମୁ ସାହି ଏବେ ଚିପ୍ସ ଖାଅ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟି ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅଛି ତ। ଏମିତିରେ ସମୁକୁ କୋବି ଚିପ୍ସ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ହେଲେ ବି ସେ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ଆଉ ସାଇର ତ କୋବି ଚିପ୍ସ କହିଲେ ପୁରା ଫେଭରାଇଟ। ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଘରେ ଏମିତି ପ୍ରକାରରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଥର ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଭେଟ ହବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।